दीनबंधु ना धरी आम टे पाप हरण फुलेरिया बाहर आम मोर पाप गुरा फुल परिका उड़ीगला फुल परिका सुंदर हो गला फुल परिका बास्ना हो गला भल आनंद कौन सिद्ध जोगीन्द्र मुनि गणे चिंतती हरि चरणे शिव विरंती जार पादे ध्याने भजंती अप्रमादे हे प्रभु पादे नित्य चिंती लभे निमिषे न छाड़ती गोविंद 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 मधुगरुति मकरंद प्रेम करंद पान करी गोविंद 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 प्रभु पादे नित्य चिंती नवे निमिषे मोहती माया रे मोहित प्रेमी महाभागवंत गोविंद 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 भगवान कौन कहले मो माया मोते अगोचरा गोविंद एणु मो नाम माया धर गोविंद मो माया मोते अगोचरा गोविंद कहूँ जानिबे गोविंद मायाटा केमितिया देख मायाटा केमितिया देख माया हूँ गोटे एपरी आकर्षण जहाँकि सबु समय से आमको आकर्षण करें केते आमको आकर्षण करें नहीं ना ये कौन कहले ना सिद्ध विरंची जार पादे ध्यान चिंतती अप्रमादे जोगी जोगिंद्र सिद्ध जोगींद्र मुनिगणे चिंतती जे हरि चरणे से प्रभु पादे नित्य चिंती लभे निमिषे न छाड़ती नुहंती माया रे मोहित कथा भागवत लिखिले नुहंती माया रे मोहित माया कौन मायाटा केमितिया माया कौटी रहे ना माया कौटी रुहे सुंदर भाव में आम समस्त मान अनुभव करे ना जाने माया केमितिया ताको आम अनुभव करने पड़ो किपरि अनुभव कर पड़ो ना बर्तमान आम देख कौटी अच्छे आम गोटे पीठे अच्छे महापुरुषों पीठे अच्छे आमर घर कथा मन पड़ुची पैसा पत्र मन पड़ुची कौटी केमी आसे मन पड़ुची खाया पिया मन पड़ी पुओ कौन झील कौन किसी मन पड़ुची कि मन पड़ाटा ही भिडिकी धरवाटा माया आम या भितर पशे या भितर माया ना जमी आज्ञा पदा को जा चाल मो जा समय है केते जा पहुँचवा राति हो मो गाड़ी भल टाणु ना सी अने इत्यादि इत्यादि आसी पहुँची से प्रकार भाव में आम विष्णुकर नाम विष्णुकर गुण विष्णुकर लीला विष्णुकर रूप विष्णुकर विषय आम आलोचना करवा दुख सदा बेले हरिनाम बाहर प्रभुकर नाम बाहर से माया लगे जिते बेले आम ताकू छाड़ीदेवा मो घर मो द्वार मो पुओ मो झी मो बैग बाला सब मो गाड़ी मोटर पड़े पड़ा को आक्सीडेट इत्यादि इत्यादि कथा आसिक मध्य ताल भाव में प्रवेश कर तेणु जिते बल पर्यंत आम पीठारे थिबा जिते धाम आम थिबा से पर्यंत माया लगे गोटे सुंदर उदाहरण आज्ञा दशम स्कंदे रखी जिते बेले प्रभु आविर्भाव हेले केमिति आविर्भाव हेले आकाशे उदे निशाकर उदे निशाकर गोविंद उदारु बहार गोविंद 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 जते बेले गोविंद संभूत हो गले आविर्भूत हो गले बंदीशाला रे कौन आज्ञा है ना सकल ऋतु एक मेरा सकल ऋतु एक मेरा आनंदे परसंती गोविंद 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 हरि बोल भगवान
ମାନେ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ବସୁଦେବ କହିଲା ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବକୀ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ମୂଷା ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲି ନା ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ମୋତେ ନେଇକି ଗୋପପୁରକୁ ଚାଲ ଭାରି ବସୁଦେବ କହିଲେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚାରିକରେ କେମିତି ସବୁ ଲୁହାର କବାଟ ଲାଗିଛି ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ପ୍ରହରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କଂସକୁ କହିବେ ତତେ ନେଇକି ସେ ଶିଳାରେ ପିଟିବେ ତୁ ମୋତେ କୋଉଠି ନେଇକି ଯା ନା ଅପେକ୍ଷା କର ଯେତେବେଳେ ଧର ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଧରେ ଧରିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ କାହାକୁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଆଉ ମାୟା ରହିଲା ସବୁ ତାର ବାଟ ଫିଟିଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପପୁରରେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରୁ ଧରିକି କନ୍ୟାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି ନା ମଥୁରାରେ ପୁଣି ସେ କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କନ୍ୟାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନା ମାୟା ଲାଗିଲା ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିଲେ ମାୟା ଲାଗୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ରଖିଦେଇକି ଆସି କନ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଯାଇଥିବେ 22 ପାହାଚ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କଳା ପଥର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଅଛି ତା ନାଁ ଯମଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ ଯମଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯମଶିଳା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯମ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଦିନେ ଯମ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଯମ ରାଜା କରିଦେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତ କେହି ପ୍ରଜା ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଜା ନଥିବା କି ରାଜା ମୁଁ ଗଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ କହିଲେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ମୋ ରାଜଭବନଟା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ରାଜା ତ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଜା କିଏ ମୋତେ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ କିଏ ଯାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ଟିକେ ଗଲ ଯମରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇଦେବ ଯମ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପଞ୍ଚକୋଶୀରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେବ ଆଉ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସିଏ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମା ତା ନୁହେଁ ମୋ ଯମପୁରକୁ କେହି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାପି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାଥେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମା ମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କଥାଟା ଯିବ ହାରି ତେବେ ତାହା ନୁହେଁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତୁମେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ଯମକୁ ତ କାହିଁ ତା ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ପ୍ରଜା ପଠେଇଲନି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଦେଶ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠି ସେ କହିଲେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମାୟାରେ ଏକ ଯୁବତୀ ନିର୍ମାଣ କଲା ପ୍ରଜାପତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 निर्माण कले प्रजापति प्रजापति मायारे गोटे युवती तैयारी कले से युवती पछे जो मैंने धाइबे से माने मायारे पड़े और मायारे पड़ी पड़ी से नष्ट हे नष्ट हेले से नरकगति हम एकबार यहीपरि भाव में माया आमको रखिए तेणु ए माया को आम जो पारी करने भगवान पुणी आ पदे लिखिले समस्त नुहति स्वभावे जन्म
भी जहाँ करेंगे केते बेले हेले पर को कहबे पर जो परमेश्वर परमात्मा तुम तो कहीदेव ताले परमात्मा शुणिले पर सकल दे गोटे नारायण तेणुक जेकोसी धर्म कर पर आगे कह जदि कह सकल धर्म नाश देखबार से प्रभु पादे नित्य चिंती लबे निमिषे न छाड़ती मुहंती मायारे मोहित से प्राणी महाभाग्यवंत विष्णु भक्ते से प्रधान ता देखी नरंती जन कृष्णर पाद नखपंथी चंद्र किरण प्राय ज्योति से जार होरे प्रकाश अशेष घोर दुख नाश मध्यम भावे एबे सुन जेबे अजयी नारायण गोविंद 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 मधु गरुचि मकरंद कहले विष्णु भक्ते से प्रधान ता देखी निस्तरती जन आज्ञा शास्त्र कहते 3 कोटी पशु जौनी जन्म नेबा परे आमे गोटे नर जन्म होइछे बाबा 3 कोटी पशु जन्म नेबा परे आमे गोटे नर जन्म होइछे नरर भाव कौन